Wow, grabe. Baha na, baha, baha. Baha guys, amoa guys. And this is like, you know, a red rainfall warning yata. Wow, the rains are so heavy. And there will be flooding. There's flooding even in our subdivision. Nagbaha. Kaya dapit sa among guardhouse, which is where the creek is located. So this is the weather today. It's a stark contrast sa mga previous weather na to. The previous 2 days na I thought we have sunshine. We're happy with the sunshine, but this time we are not. So, grabe ang uwan. So mga itong situation ron, it's raining, it's pouring, and we have to keep safe na lang yan. Kaya na, the time is just around 4 o'clock and ngani na ang sitwasyon dali sa weather. But also they're pretty sure nag-flood na dito, let's say sa AS Fortuna, sa kuwan, tawag na yes, kanang mga Mahiga Creek, I'm sure nagbaha na sa amoa. But yes, flooding is still a major problem in, you know, not only in Cebu City but also in Mandaue City and many cities in the Philippines, especially this year, even kanang mga sa Asia gali because of La Nina, guys. So expect it's gonna be a wet year, and we're getting a really wet year right now. Wala, traffic is low, pero dapat sa di ka magpabulhot ani na oras or ani na time, because you know the visibility is really, you can see and the sky is so dark, you know, you might not be able to see kung magpabulhot ka ba. So I'll turn off the wipers now, and let's just listen to the sound of rain. Nalami kay katulog ang yan na sound, but kung ang inyong atok na ibuslot, pait. But we have to have it full speed para grabe. So I was planning to, you know, to check out other routes today, but I realized because ingani ang weather, ingani ang buwan, hindi ta makapatakag suri-suroy because matanggong niya kas baha. You might go to a flooded area, flooded zone, and then you end up, you know, you'll end up stuck. So dito you ka, just go to the major roads, the big ones, and the ones that you feel dili mabahaan. Expect traffic for sure. So na inay lang motor, bantay lang kita, make sure na dili kuan ba, di ka kumpiyansa. Kita mo na, it's getting even stronger. So grabe, di na to, hinaya na to. So grabe kayo, di na lang kita, diba? So muna, if you're driving a car, during this rainy season mo na, pantay lang yun, have your car checked, the brakes, the wipers, the aircon, mga kung gingon sa una, ang aircon, tapos gubay mong aircon, no, ano, mag-fog na, samot, mabasa ka, diba? So pa man, suga, of course, lights,
importante yung um, pasiga ka during this time kung grabe ka low ang visibility. Yeah, especially when you drive at this time, you need a lot of patience as well. Pareho aning example, ganon yung traffic, dugay kay sila makuan, banga kay siya. Pati ilalim yung trabaho bay, kusog kayong uwan. And he's there directing traffic, nagpauwan siya. So, dapat pasensyoso sa ka, tanan nagdali. Tanan tingay potentially na late ron. So you have to have a lot of patience driving during this time. Di lang minaro-maro, di lang diskarte, pero dapat naasagi pasensya. Diba? Kung dili isod nasa ikuan, pasensya na to, nagbisikleta, motor, batayan nyo na nato. Dili lalim magbiyahe na nagbisikleta o nagmotor aning in these road conditions. So if you're driving a motorcycle, if you're owning a motorcycle during this time, magdagyo kang mga raincoat if you plan na mo biyahe sa uwan. Pero kung dili, of course magpasilong yung ka. Sana, take care of our health, maligo, inom tambal. If you don't feel well o napaghapon ng COVID baya, so manang kuan lang nato, pasilong lang karon. Daghan lagi ngayon ang taxi driver na yung mga pasahero kunohay, pero lisod kuno kayo kay daghan pa ang kuan. Sana traffic kuno kay dan. Of course, nga na ko yung traffic ug pasahero mo nagmag-asawa. They're like two sides of a coin. They come together. If you want a lot of passengers, then most likely it's during a rainy time, and then daghan mas stranded sad. And I know daghan kay taxi drivers sad na mamili og ruta, pasensyahan na lang sad na nato sila because of course they're working for money. And if they get stuck in a place na, for example, ilan ang kita 200 pesos ra, 200 ra, dayon the trip is 2 hours of suswa na kansi na kay mag 200 ra imong kita in 2 hours or 100 per hour ka mo pag that's makahilak ka na. Tanawa traffic na kay diri. Allah. So I don't know, this trip will be short, but yeah, we gotta talk about that. So manang kuha na challenging sa nas mga taxi driver that they can't just go to some places. Di pwede nang pataka na sila kuhan, pick up ang pasahero. Diba? What if adto sila sa lugar na naibaha ya, malumos no nilang sakyanan, diba? They can, yeah, diba? They have mouths to feed also. So mo sabuta, for example, nagpuyo gikas lugar na bahaon, pagpasilong na lang sa mall. Diba? Pasilong, stay put na lang. Let the rain subside, let the flood subside. Eksperimento tag mga daan lagi. Let's say kandiyo mo adto ko sa laing lugar, di ko kasiguro kung maagi ko wireless na mahiga creek dia. So di kaingon tanawa gunaon sa nakabaha na flooded na. Flooded na. This is ankle deep na dire sa Herman Cortez na flyover. Ato kita takuana. So marag ingana nakakuan. Insert pagining uban dire. Takibaw asa ta agi ani. The whole Cebu. So mana flood.
road conditions karon. Kana. Motor. Laban lang. But yeah. Kusog kayo na uwan. And I'm hoping na kuhan lang. Ng honong na ni or kanang ubang lugar nag-aw labi na sa buwan nagbaha na may tagdi may bahaon. So tawan kay sa page ko ni post ko busdak na sa damuan unsay lami kanon ron. Ay answer lomi. Hi Mona, lomi gyud na si Camille of Old Street. Siya tom yum. Ema, ambot lang. Kaluoy ng Imam Ema, ambot lang man. Iban, linarang. Iban, pastilan kalami. Uban, laksa. Kamo guys. Uy, tinughong. Natay ng lagay. Uy, bida sa mukha ng lagay. Oat in. Sana ni mga tawhana. Oat in. Oat na may protein. Oat in. So mauna napawang naman na itong video. But anyway, yes, mauna yung mga kuya ko, yung mga tubag, yung mga tao ko, unsa ko nilamit kanon during sa uwan. And mga, you know, mga uwan, mga green na kay answer. Bitaw kaning ting uwan sa marabag mag-cross ni daghang bata bitaw. Kay lami bitaw ni igakos-gakos. Pero mauna makaingon makasana all gid ang uban na nay kagakos, pero mga lain ang uban na ginahanap sa baw, tomyam, dinarang, lomi, batchoy, uban tinughong, saan ang tinughong, uban kuha na. Ako na tanawa lang sa atong page sa ilang mga answer kay katawanan sa ng uban medyo ganahan lang oatin, oatin namang murag bar na oats with protein binuang yun marabag. Ay mga Cebuano, mga Bisaya, funny yun kaayo. Kita dami tayo mga pagkaon sa laing language na katawanan sa atua. Pero mao na. Depende mo kung nas lugar na naikuan. Pero anyway, muna, we're stuck here in traffic, stuck here sa baha. This is gonna be a short trip. Maboro na na biyahe kay first. Para lang makita niyo ang sitwasyon sa Cebu. I can't really go on. Sana akong punto, I can't. Hindi na ito makuha na 30 minutes na itong video. Dili, okay, kuha lang. Short video lang, mga 15 minutes, 15 to 20, mamagina ato. Ambot lang ko no sa Ima taon, ambot. Diba? Pero wala kusog yung uwan eh. And I know na sige lang tagkatawa ron, pero I know there are places na kalisod sila ron ay nagka hindi lalim ang sitwasyon, naging baha, ulan. Labi na mga nagpuyo diya sa may sapa, may sa mga flood prone areas, and there are a lot of flood prone areas that is a Cebu. So anyway, kita, I don't know. So nihinay-hinay ng uwan, we're still in the bridge. Hutdan ng tagkuan na putol-putol na ito video cause hutdan tag memory, imagine. Tanaw saba na kay akong cellphone because daghang kay nanubag sa akong pangutana na unsay lami kanon kung mag-uwan. Do you have rainy day cravings ba? To be honest ba, kung kusog ang uwan, ano ba kayo ganahan kanon? Diba?
mao na, grabe yung uwan. Grabe ang mga tubags mga tao. So maning kon anyway, na ako'y group diha na Calaminians. And ayun, you can post your businesses. Businesses dito. Pero grabe kapuya kaning grabe ang traffic napata dire we're gonna end the trip na probably payabot to sa SM. Kuha na ta, undang na ta. Pero mawala gini ako maingon lang na careful lang yun ta. Careful lang yun ta. Nasus daghan kay kuan. Daghan kay funny na answer. Ang cold scansi kuno ban ang tapad nila miyok. Laksa. Pasosyal sa tinguban ramen. So senior high. Yummy hotdog by Tommy, may Tommy. Ito ng tawhan na kalingaw ba ni nila. Kanang gahi nga budbud na balanghoy. Wow. Interesting answers. Usapan ng baha. Magbitaw ning kuan. Mao gyud. Mao gyud ni ron. So anyway, mao ni napata dire, so you can see the traffic during a heavy rain in Cebu. So I'm letting you experience it also. Pero mao na, it's just gonna be a short video. Mao na, adto na ta. Mubura kaya itong trip guys, but you can see how heavy the traffic becomes in Mandaue, and including I'm sure Cebu City as well. Kani padung lang tayo Cebu City. We're gonna try to cross Cebu City actually from this area, and M. Lugarta Street has been standstill, close to standstill. Diba? Kung nangagis babaw sa kuan. So, mo na itong ingon na to, that's the situation right now when it rains in Cebu, and I hope I hope well, mayroon ta government, yes, the government can find ways to mitigate or to really kuan. Pero mayroon lagi ko, it's La Nina, it's an extraordinary time. Even more developed countries nagbaha sad, have been flooded. So mao na to kuan lang na mao na itong kuan na we are on, we're in a monsoon area. We have to understand na nga na ginang La Nina, which is a stark contrast to El Nino na murag summer sad even during the rainy season. So ano, so kuanta, we are in a way we are the slaves of the climate. Some will say that this climate change or unsa pa, it could be, but humans are adaptable creatures. Well, we try to make our little changes about atong mga plastics, mga energy, solar energy na I understand now, baha di diri. So anyway, mana may natong trip kung makalusot na tani na baha sa atong atubangan. M. Lugarta is impossible. Wow, impossible yun. So ato na ipakita. Impossible yun ang M. Lugarta town. So kung ato na yung kuanon, grabe ang baha. So manawa that area.
Wow, di na pwede magian. So di pwede magian ang lugar ta guys. So kuan lang ta. Aginod ta, so once we get past there. Kuan na ta. Kuan na ta. Quit na ta sa tong chat. Oh, di mo niyo makita, but I'll show you pictures niya. Sound taan eh. Pasensyahay lang ta, but we can't really, we can't kuan. Yung saglusot ba eh. Oh, there. Baha ba eh. So we might adjust the brightness just to show you later. Batian niya itong camera, bitaw ngit-ngit kaayo, but all I can say is tanawa baha na. Baha. Alright, di ka kaagi. Di ta kaagi diri. So sorry na lang, di ba? So nisama tong auto gamay, but you have to turn left here. So mana situation diri sa tong naagian sa tong baha. Wow. Okay, nakalaagi na ta. And thank you so much for watching, guys. This floody dark drive. Palit na kita bagong camera lagi ta. So I have to see you na sa sunod na mga biyahe. Keep safe, keep dry. Bye. Ang sabing motoran nagbasa man. Bye.